हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। আপনারা বক্তব্য শুনছিলেন, পাথরের দিলে কি আছে আমার নবীকে সেটাও খবর আছে। तो हजरत गिरामी शेर देखें शायर की बोलছেন, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, के गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, रिश्ता रसूल पाक की सीरत से जोड़ना, रिश्ता रसूल पाक की सीरत से जोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब এখানে যারা আলে নবীকে ভালোবাসেন আর নিজের নিজের মাকে ভালোবাসেন, ওনাদেরকে বলছি যারা আলে নবীকে এবং মাকে ভালোবাসেন কসম খোদার চুপ থাকতেই পারবেন না, এত দামি শের উনি লিখেছেন। কি मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, जिनारा माँ के ভালোবাসেন মহব্বতে বলেন সুবহানাল্লাহ। জি শের দেখবেন মা কি বলছে, এক দিওয়ানায়ে রাসূল দিওয়ানায়ে আলে নবীর कहना যে আমি বাচপানাই ছিলাম, আমার মা আমাকে দুধ পান করিয়ে এই কথা বলেছিল, সেই কথাটা কি শেষের লাইন দেখবেন, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, के मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, क्या के बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, ले जाके मुझको शहरे मदीना